এই কাহানি একটা কামার পরিবারকের একটি বাপেকের তিরি পুরুষকের ভালো পায় কাহানি। তো এই কাহানি আরম্ভ হই এঠিলে। পাহাড়ের বন মাঝে ঝরনাকের পানি বহে, ও মাইনো কাহে তুই জিলু কলে मोर मायनो कहाँ चली गेले। পাহাড়ের বন মাঝে ঝরনাকের পানি বহে, ও মাইনো কাহে তুই যে রাগালে, ও মাইনো কাহে তুই যে রুসলে, মোর মাইনো কোন্দে চেলি গেলে, मोके गाता देले काहे मोके दागा देले, काहे मोके अकेला छाड़ी गेले, काहे मोके अकेला करी देले, तोर बिना रे हमके सुने, गेले काहे मोके अकेला करी देले, तोर बिना रे हमके सुने। हाथ का कोनो बांधा बानी साखी रोहे बेहावेदी, सीधे सिंदूर हाथे शाखा पिंधले, सीधे सिंदूर हाथे शाखा पिंधले, काहे मायनो छाड़ी चली गेले, सीधे सिंदूर हाथे शाखा
डॉक्टर मो स्त्री केमती अच्छी आई एम सॉरी आमे जेते चेष्टा कला परे भी आपणकर स्त्री को बंचई पार्लु नाही आउ केवल आपणक झील को बंचई पारिछु आपण को एते कम बयसर झील को बाहा बार नथिला जोथि आज आपण को यही सब असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ला झीवर जत्न नेबे মাইনো কাহে তুই জিলু কলে মোর মাইনো কাহা চলি গে